अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोज़ीना अली। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम जिनकी जानदार परफॉर्मेंस, शानदार खेल भारत को ना खुद चने चबवा दिए। वक्त ज़ाया किए बगैर अंडर 19 टीम के कप्तान फरहान मेरे साथ मौजूद हैं और टीम के कोच भी मेरे साथ मौजूद हैं, शाहिद अनवर। उनसे बात करते हैं। पहले हम कप्तान की तरफ चलते हैं। फरहान, मुझे बताइए कि जो टीम का कैप्टन होता है उसकी स्ट्रैटेजी होती है, एक अलग से कुछ प्लान किया होता है, तो आप बताइए कि आपने ऐसा क्या प्लान किया कि टीम इस लेवल पे आई और इतने बड़े भारी मार्जिन के साथ शिकस्त दे दी? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो प्राउड मोमेंट है मेरे लिए पाकिस्तान को लीड करना। और स्टार्ट में ही मुझे जैसे हमारे कैंप्स लगे तो कोचेस जो जो वहाँ लीड कर रहे थे, हाजी भाई वगैरह और अज़हर भाई वगैरह, तो वो मुझे एज ए कैप्टन ही देख रहे थे कैंप में। और जिस तरह का स्टार्ट था, मैं वहाँ भी मैचेस में कैप्टनसी कर रहा था, फिर रीजन में भी मैंने कैप्टनसी की, तो वहाँ से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे मिसबा भाई आए, मिसबा भाई एक बहुत अच्छे कैप्टन रहे हैं, अज़हर भाई कैप्टन रहे हैं, सैफ़ी भाई कैप्टन रहे हैं, तो उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली जो मैंने कोशिश किया कि उन्हें इम्प्लीमेंट करूँ एशिया कप में, और रिज़ल्ट अच्छे आए। एक टीम के कप्तान की हैसियत से आप टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहे हैं? और कोई जब कप्तान जब बैठा होता है तो वो सब प्लेयर्स को देख रहा होता है और वो चाहता है कि ये प्लेयर मेरे साथ हर खेल में होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा प्लेयर था जिसको आप चाहते हैं हर खेल में आपके साथ हो? नहीं, मैं पर्सनली तो जिस तरह का स्क्वाड है मेरे लिए हर प्लेयर इक्वल है। और स्पेशली जो जिस तरह जो मोमेंटम समीर ने हमें हमारी टीम को दिया हुआ है, समीर मिन्हास जो जिस तरह का लीड कर रहा है, फ्रंट से लीड कर रहा है बैटिंग यूनिट को, फिर उस्मान है, लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अभी भी माशाल्लाह लास्ट 2-3 मैचेस में अपना कमबैक किया उसने। और आई थिंक सारी टॉप ऑर्डर जितना भी है, मिडल ऑर्डर जितना भी है, सब पे कॉन्फिडेंस है। और बॉलिंग यूनिट तो आपको पता ही है, फिर उन्होंने जिस तरह का शो किया है यहाँ पे, फील्डिंग सबको पता है, बेस्ट फील्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई की तरफ जाने से पहले मैं भारत का जो रवैया रहा, भारत अपने एक जो उसका ख़ासबाना रवैया होता है, एक जो बड़ा एग्रेसिव एक उनका होता है, रिएक्शन भी होता है मैच से पहले भी मैच के बाद भी, तो भारतीय रवैये के मुतालिक आप क्या कहते हैं? देखें, हमने ज़्यादा उन चीज़ों पे फोकस नहीं किया, हमने अपनी क्रिकेट पे फोकस किया है। हमने अपनी पॉजिटिव क्रिकेट जो हम प्लान करते आ रहे थे, पिछले 2-3 मैचेस से प्लान करते आ रहे थे, पॉजिटिव क्रिकेट का, दिलेरी से खेलना है, ये सारी चीज़ें हम उन चीज़ों को प्लान कर रहे थे। अपनी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था, इवन कि हम दूसरी चीज़ों को देखें, दूसरी साइड पे जाएं, हमने गेम पे ज़्यादा फोकस रखा। बाकी एग्रेशन वगैरह तो गेम में हिट ऑफ द मोमेंट होते रहते हैं, वो ऑन द फील्ड थोड़े बहुत हुए हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा प्लान यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गेम पे फोकस रखें। और यही हमारी टीम की एक पॉजिटिव अप्रोच थी जो जीत के बहुत करीब ले गई, और सिर्फ करीब नहीं ले गई बल्कि जीत का जो सहरा है वो अपने सरों पर सजा भी लिया। शायद अनवर भाई साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शायद भाई ये बताइएगा कि टीम खेल के मैदान में होती है, कोच हो, हेड कोच हो, या फिर टीम का मैनेजर हो, मेंटोर हो, सबकी नज़रें होती हैं और टीम से बड़ी एक तवक्कुआत होती हैं। आप बताइए कि टीम को यकीनन मैच से पहले भी कुछ बात हुई होगी, कोई स्पेशल स्ट्रेटजी हुई थी डिस्कस? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एज एन हेड कोच ऑफ द टीम बहुत जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। लेकिन जो हमने प्रोसेस किया था ना, इससे पहले जो हमने सारा प्रोसेस किया था 5-6 महीने का, उसमें हमने प्रेशर को किस तरह कोप करना है। और इंडिया की टीम को हम सारे यही सोच रहे थे कि हमारा 16 तारीख को या फाइनल 21 या 20 को हमारा फाइनल होना है, वहाँ एक टीम आनी है जिसका ताल्लुक़ इंडिया से है। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हम सोच रहे थे। दूसरी, आपने उससे पहले, और हमारी यही स्ट्रेटजी थी कि बिल्कुल एक नॉर्मल गेम लेके खेलेंगे, और लड़के बड़े रिलैक्स थे। और एक चीज़ मैंने ये बार बार मैं कहता हूँ, क्योंकि ये बेंच जो था हमारे पास प्लेयर्स का, ये गिव अप नहीं करते थे, ये इनकी इनर थी, इनके अंदर इन बिल्ड थी चीज़ ऑलरेडी, जिसको हमने पॉलिश किया। तो जब हम इंडिया से पहला मैच हारे तो ये बच्चे दुआएं मांग रहे थे, हमसे भी बात करते थे कि या अल्लाह एक दफ़ा फाइनल में आ जाएं ताकि हम अपना हिसाब बराबर करके जाएं। तो इस अप्रोच को ये बच्चों ने खुद ब खुद ही अपने साथ ये किया और कंट्रोल्ड एग्रेशन से खेले। आपने एक बात की उनके रवैये की, देखिए उनका रवैया तो इंतहाई फजूल भी था, और वैसे भी जस्चर जो वो जो दे रहे थे वो तो गेम की एक खूबसूरती होती है, हाथ मिलाना, वो कोई हाथ दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, लेकिन एक जस्चर देते हैं। लेकिन उन्होंने उसको भी इग्नोर किया और थोड़ा सा एरोगेंट थे।
اور تو ہمارے تو مذہب میں متکبر جو بنتا ہے اس کے ساتھ اس سے بڑھ کے غرور سے پیش آؤ. تو ہمارے لڑکوں نے کنٹرولڈ اگریشن کے ساتھ جیت کے ان کو جواب دیا. شاہد بھائی آپ نے تو شاعری بھی بیچ میں لے کر آئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیم اسپرٹ کی کمی ہے بھارتی ٹیم میں کہ وہ اس طرح کا رویہ دکھاتے ہیں اور پہلے انہیں بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے ہم جیت جائیں گے, ایک جو گھمنڈ ہے, گھمنڈ کا جو عنصر ہے وہ ان میں بڑا پایا جاتا ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ ٹیم اسپرٹ کی بھی بہت آپ سمجھتے ہیں کہ ہے ان میں کبھی؟ دیکھیے آج ہم ابھی آرمی چیف سے مل کے آئے ہیں ٹیم, تو انہوں نے یہ ایک انڈیا کی بڑی اچھی ایک بات کی کہ یہ لوگ انڈیا کی ٹوٹیلٹی میں یہ اپنے آپ کو مینٹلی بہت اونچا سمجھتے ہیں, جبکہ ہم نے انڈیا پہ کتنے 100 سال حکومت کی ہوئی ہے مسلمانوں نے اور ہم لوگوں نے. تو یہ مینٹلی یہ میرا خیال ریت کے بت ہیں. ان کا میڈیا, ان کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سازش کی نظر سے, تو وہ ایک دوسرے کو پیمپر کرتے رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کاغذی پہلوان وہ بن جاتے ہیں اس ٹائم پہ. لیکن یہ گیم ہے, اس میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا آن دا ڈے میں بھی انڈیا اچھا کھیلے, واپس اپنی اس میں بیسکس میں آئے تو اچھی فائٹ کر سکتا ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتا, لیکن مینٹلی وہ پراؤڈ ہے, ان کو ایک ایروگنسی جو ہے ان میں, اسی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوری دنیا میں بھی جگ ہنسائی ہو رہی ہے. شاید بھائی آخری آپ سے سوال ہے کہ آگے آپ ٹیم کے لیے اس والی پرفارمنس سے کتنا ایک پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں کہ ٹیم کو آگے کہاں پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں بھی لوگ سمجھے کہ ایز کوچ میں ٹو ڈیمانڈنگ ہوں, مگر یہ ہسٹری ہو گیا, اٹس گون ناؤ. آج کے بعد یہ ختم ہو جائے گا جیسے ہی انشاءاللہ ہم سارے لڑکے اور سارا کوچنگ سٹاف جو, اور میں سوری یہاں یہ بات کرتا چلوں کہ جو کوچنگ سٹاف تھا جس میں منصور امجد ہے, راؤ افتخار ہے, ہمارے فیزیو ہیں, ٹرینر ہیں, اینالسٹ ہیں, ان سب نے بھی نا جو یونٹی دکھائی آپس میں, اور کپتان یہ بات بار بار فران کرتا تھا کہ ہمیں یونٹی کے ساتھ رہنا چاہیے, تو وہ جو دکھائی ہے اس سے ہمیں ڈرائیو کا ایک اور موقع ملا. تو میں سمجھتا ہوں آج کے بعد یہ ہسٹری ہو جائے گا, تو پھر ایک نیا محاذ ہمارا شروع ہوگا, ہم پھر دوبارہ پہلے قدم سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ اچھی خبریں لائیں گے. اچھا فرحان, آخر میں آپ سے سوال ہے کہ آپ کی طرح اور بہت سارے لڑکے باہر بیٹھے ہیں اور ان کا ایک گول ہوگا, ان کا ایک خواب ہوگا, ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ جی بالکل, محنت کریں رائٹ ڈائریکشن میں. سٹارٹ میں بھی تھوڑا سا کولیپس کرتا تھا پرفارمنس پہ, لیکن ایک جب وے ملا جیسے کیمپس کی پی سی بی کے, تو ایک رائٹ ڈائریکشن میں محنت کرنے کا موقع ملا, تو اس سے بڑا ہیلپ ملا مجھے اپنے ڈومیسٹک سیزن میں اور اوور آل ساری پرفارمنس میں. تو یہ ہے کہ محنت کریں رائٹ ڈائریکشن میں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, ان کی دعائیں. بہت بہت اچھی بات کہی ہے, اور بالکل ایسا ہی ہے کہ محنت کرتے رہیں, ہمت نہیں ہارنی. جہاں پر آپ ہمت ہار جائیں گے اور پہلے ہی ایک اداسی کی فضا اپنے اوپر طاری کر لیں گے تو ایسے میں پھر کامیابی نہیں ملتی. اس کے لیے جوش اور جذبے کے ساتھ محنت بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہمارے جو انڈر 19 کے ہمارے کھلاڑی ہیں انہوں نے یہ ثابت بھی کیا ہے, انہوں نے دکھایا ہے کہ صرف سوچ لینا کافی نہیں ہوتا, سوچ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے, پورا پلان کرنا پڑتا ہے, تب جا کر آپ کو وہ کامیابی ملتی ہے.